अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं अपने यूट्यूब चैनल उस्मान 103 न्यूज़ में आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूमात दूंगा कि कौन सी बेनिफिशरीज ऐसी है जो 2 साल से या 3 साल से बुलाक थी, उनकी पेमेंट्स आ गई है, उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट में आ गई है। वो कौन सी बेनिफिशरीज हैं, वो कौन सी खुश नसीब होते हैं जिनकी अभी पेमेंट आना स्टार्ट हो गई है और उनकी पेमेंट आपकी सोच से भी ज़्यादा है। किसी की 40,000, किसी की 50,000, किसी की 78,000, किसी की कितना। बहुत ज़्यादा ऐसी बेनिफिशरीज हैं जो 2 साल से इस प्रोग्राम में नायल हो चुकी थी और वो किस वजह से नायल हुई थी आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन दूंगा। और आप लोगों का अगर कोई ऐसी बेनिफिशरीज है ये स्टेटस आ रहा है तो अपना वैलिडेशन निकलवाएं और चेक करवाएं या इंटरफेस निकलवाएं, चेक करवाएं कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं है। वो ऐसी बेनिफिशरीज जो 8वां महीने, 10वां महीने या छठे महीने में 2024 में ब्लॉक हुई थी, उनके ब्लॉक होने की वजह फाइलर थी, यानी कि उनके खामंद या वो खुद फाइलर बनी थी, उनकी वजह से उनकी पेमेंट नहीं लगी, वो ब्लॉक हो गई थी। और वो दोबारा सर्वे करवाया था उन्होंने और वो डायनामिक रजिस्ट्री में यानी जांच पड़ताल में चली गई थी। वो औरतें जो 2 साल से 3 साल से पेमेंट नहीं ले रही थी या ब्लॉक हो गई थी फाइलर होने की वजह से, और जो औरतें फाइलर हुई थी और उन्हीं औरतों की पेमेंट लगना स्टार्ट हो गई है। 2 साल से यानी 3 साल से और 3.5 साल से पेमेंट नहीं ले रही थी, उनकी पेमेंट लगना स्टार्ट हो गई है। उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आ चुकी है। वो ऐसी बेनिफिशरी जिन्होंने सर्वे करवाया था या एफबीआर दफ्तर से अपना फाइलर हटवाया था, फाइलर हटाने की वजह से या कुछ इनके टाइम होता है 1 साल या 2 साल, जो औरत जो बेनिफिशरी या उसका घर वाला या औरत खुद या किसी गलती की वजह से फाइलर बन जाते हैं तो वो साल बाद दोबारा मशवरे जमा नहीं करवाते, दोबारा एक्टिव नहीं होते हैं, तो उनकी सर्वे इनकम सपोर्ट वाले दफ्तर में खड़ी होती है। वो तकरीबन जब वो फाइलर वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो उनकी अकाउंट में पेमेंट लगना स्टार्ट हो जाती है। पेमेंट ऑटोमेटिक लगा देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले। ऐसी बेनिफिशरीज जिनके सिर्फ काशी कतरा पोर्टल पे चेक करते हैं कि आपका डायनामिक में इंडस्ट्री का इंदराज हो चुका है, वो बहुत सी खुशनसीब होते हैं जिनकी उनकी पेमेंट लगना स्टार्ट हो गया है। जिनका सिर्फ डायनामिक में रजिस्ट्री का इंदराज हो चुका है उनको दोबारा सर्वे करवानी पड़ेगी। ऐसे बेनिफिशरी जिनका ये लिखा हुआ है कि आप डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवा चुके हैं और आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वैलिड सिम लेने के लिए अहल है, वो औरतें उससे मिलेंगी। वो सिम लेने के बाद वो इस प्रोग्राम में परमानेंट तौर पे इस प्रोग्राम में अहल हो जाएंगी। सिम डिजिटल वैलिड अकाउंट वाली लेने के बाद वो बहुत सी ऐसी बेनिफिशरीज हैं जो 2 साल से 3 साल से सर्वे नहीं करवाया और इस प्रोग्राम में अहल हो चुकी है। वो पेमेंट लेने के बाद दोबारा उनको रीसर्वे करवाना पड़ेगा। फिर से उनका ऑप्शन आएगा कि आपका डायनामिक सर्वे का इंदराज हो चुका है और आप बिस्म की वैलिड सिम लेने के लिए अहल हैं। जब वो बिस्म की वैलिड सिम ले लेंगे फिर वो इस प्रोग्राम में परमानेंट तौर पे अहल हो सकेगी। और मेन इशू ये भी आ रहा है ऐसी बेनिफिशरीज जो अब डिजिटल वैलिड अकाउंट का सिस्टम आ चुका है ना, और ऐसी बेनिफिशरीज जो लोन लेती हैं यानी जैज़ कैश इजी पैसा वाला लोन लेते हैं या कोई और लोन लेती हैं, जब तक वो पिछला लोन क्लियर नहीं करवाएंगी वो इस प्रोग्राम में एल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि ये केसेस आ रहे हैं, अब आएंगे, मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ। ऐसे बेनिफिशरी जो जैज़ कैश इजी पैसा से लोन या बैंक अकाउंट से लोन या कोई चीज़ का लोन लेती हैं तो उस जब तक वो लोन क्लियर नहीं करवाएंगी वो डिजिटल वैलेट्स से अपनी पेमेंट नहीं निकलवा सकेंगे। ये बात अपने ध्यान में रख लें। आप लोग अगर आपका घर वाला या आप खुद डिजिटल वैलेट से जैज़ कैश इजी पैसे से लोन लेते हैं
یا لون لے چکے ہیں یا لون لے چکے ہیں تو وقت سے پہلے آپ اپنا لون کلیئر کریں تاکہ آپ ڈیجیٹل ویلیٹ سے اکاؤنٹ فعال ہونے کے بعد آپ کو ان باتوں کی دشواری نہ ہو، کیونکہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے جو پیسے ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ آتے تھے، آپ فنگر لگاتے تھے، فنگر لگانے کے بعد آپ کا ڈرا لگ جاتا تھا، لیکن اب ویلیٹس اکاؤنٹ والا سسٹم آ گیا ہے، کیونکہ ویلیٹس اکاؤنٹ ایک ایسا سسٹم ہوگا جس سے آپ اپنے پیسے ویلیٹس میں ڈالیں گی آٹومیٹک۔ اگر آپ جائز کیش والا ہے تو جائز ویلیٹ میں آئیں گے تو آپ کو پیمنٹ کٹ ڈیڈکشن کر دی جائے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اگر آپ لوگوں نے لون لیا ہوگا تو آپ کی پیمنٹ آپ کے ویلیٹس اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی، وہ ایرر آیا جائے گا کہ یہ بندہ فراڈیا ہے یا فراڈ کیا ہوا ہے یا اس نے لون لیا ہوا ہے۔ جب تک آپ لون کلیئر نہیں کریں گے یا نہیں کریں گی آپ کی پیمنٹس بسپ والی پیمنٹس یعنی بے نظیر انکم سپورٹ والی پیمنٹس نہیں آئے گی۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو 2 سال سے یا 3 سال سے پریشان تھی، فیلر بننے کی وجہ سے ان کی پیمنٹ بند ہو گئی تھی، اب ان کی پیمنٹ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ وہ جائیں اپنا کارڈ چیک کروائیں یا ویلیڈیشن چیک کروائیں یا انٹرفیس چیک کروائیں۔ انٹرفیس چیک کروانے سے انٹرفیس اگر آپ لوگ نہیں کروائیں گے تو آپ لوگ ڈیوائس والے کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اپنی پیمنٹس چیک کروا کے جائیں، کیونکہ آپ کو عورتوں کی پچھلی سب پیمنٹس لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے، پچھلی سب پیمنٹس ملنا ہو گیا، کیونکہ آپ نے 10,500 کی قسط لی تھی، پہلے بننے کی وجہ سے آپ کی پیمنٹس بند ہو گئی تھی، اور اب یہ 14,500 کی قسط ہے اور یہ پچھلی قسطیں آپ لوگوں کی سب آ گئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ جو 8171 پورٹل پہ ان کا سٹیٹس چینج ہوا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، ان عورتوں کی پیمنٹ آ گئی ہے۔ وہ ایسی بینیفیشریز جو 2 سالوں سے پہلے فیلر بنی تھی، فیلر والے عورتوں کی پیمنٹس آ گئی ہے، وہ ایسی بینیفیشریز جن کا یہ سٹیٹس آ رہا ہے آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور نیچے ڈاٹ والا آپشن آ گیا ہے، تو ان عورتوں کی پیمنٹ نہیں آئے گی، وہ دوبارہ سروے کروائیں گی، سروے کروانے کے بعد پھر وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہو سکیں گی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل عثمان 103 نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، اب کے لیے خدا حافظ۔